before this. And also, traditionally, which is interesting, the vows that we make were not made or not always made. So we make 4 vows, follow 4 principles, but traditionally, the Guru would say chant, and there were no vows made. But times are different. And Prabhupada I think he emphasized the vows because in previous times that was quite natural to follow these principles anyway. And if we're going to be effective in our chanting of the holy name, we have to follow some principles. So it's kind of a big thing. At least traditionally, it wasn't always done this way. Big sacrifice, taking vows in front of the deities, in front of the devotees, in front of the fire, which is the mouth of Vishnu. So it's kind of a big thing. And of course, we call it a samskar. Samskar means impression. It's, you know, like when you get married, you could go to Las Vegas and do a drive-through marriage. You have those here? Drive-through. What do they say? On the right side you get married, and the left side you get divorced. You know, depends what side you want. You know, 5 minutes it's done. So, but the idea of doing big weddings, it doesn't seem to be working so well. But the idea is that it's a big thing, and the bigger thing you make out of it, the more seriously you should take it. So Prabhupada wanted us to make this something serious, and therefore he did fire yajna. He made us take vows, and he really wanted us to commit to the vows we're taking. He didn't want us to take it lightly, although he knew not everyone who take a vow would be able to keep it, but that's what he wanted. And so that's why we make it a little bit of a grand ceremony, so that those who are taking vows try to take it more seriously. And because it's a serious thing. And it also is it's kind of a declaration of by the initiate that I'm serious, because many people practice Krishna consciousness, but not all would want to take initiation or would be ready to do it. So when someone's ready to do it, that's good. It's I think it's a glorious event when someone is willing to make this commitment, don't you think? Like, it's a big thing. I'm going to commit to make vows. And although it's not absolutely mandatory that we do it, but if one can do it, especially if one is practicing Krishna consciousness and chanting 16 rounds, and is connected with the spiritual master, they should do it. So my hope is that many of you in the future will take initiation, become more serious. And I'm not advertising myself as take from me and sign up here, put your donation in the box. Not like that. But Srila Prabhupada saw that he felt that those who were serious about Krishna consciousness should make that commitment, just as 2 people who are serious about marriage. 2 people who are serious about marriage would take commitments. So it's similar to that. So maybe next year there'll be 5 or 10 of you here taking initiation. Anyway, it's something to think about, committing, because Krishna consciousness is so important, and there's so many things we could commit to. This is something really important to commit to, if you can, when you are ready. If you're serious about it, you might as well be serious about it, right? And you put yourself out on the limb a little bit. I was initiated when I was 19, and I had been a devotee 2 months. And I didn't really know what initiation was. I didn't even ask to be initiated. It was just, when you stay in the temple for a certain period of time and you would be initiated, it was seen as just part of the process. That's something you would do
for your purification. So every devotee who lived in the temple at a certain point would get initiated. There was nobody in our movement who lived in the temple who at some point didn't get initiated, like within a year. Does that sound funny to you? In retrospect, you know. That was just normal. That's like that was considered like a natural part of the process of advancement. And in a sense it is. At the same time, if one is not ready to be initiated, that would not be recommended or encouraged, because it would be artificial. Right? So we don't need to do something artificial. Does she have neck beads? You can, yeah, while I'm talking, you can take the old ones off and put on the new ones. Yeah. There's a beautiful verse we chant. Prabhupada wanted us to chant when someone's initiated. Om apavitra pavitrava. How many of you know that verse? Om apavitra pavitrava sarvavashtam titopiva yatsmare pundarikraksham sarvavamantanam. Let's talk about this verse. It's beautiful. And this verse is very encouraging. You ever feel that you're not qualified, don't really have the qualifications needed to be a pure devotee? Anyone feel like that? Yes. Yeah. If you study our scriptures, you will find that your material qualifications are not really going to help you in your spiritual life. And if your material qualifications are not going to help you, your lack of material qualification is not going to hurt you. So material qualifications are not necessary. I'm not very intelligent. I wasn't raised religiously. I've done many sinful activities. Not that, I don't know so many shlokas, and I have many bad habits, etc. It can make you feel disqualified. And so the Shastra says there's really nothing that disqualifies a person who sincerely wants Krishna consciousness and is willing to practice. So that's the meaning of Om Apavitra Pavitrava. Pavitra means pure, and apavitra means impure. So it says Om Apavitra Pavitrava, whether you're pure or impure. Like so-called purity, it's not that if you have some material or pious credit that makes you spiritually qualified. You've done many pious acts. Even spiritual acts, in a sense, are not the real qualification. The real qualification is your sincerity, your desire. So this verse is encouraging because at the time of initiation, one is making an effort to become purified. And so this verse is encouraging it's saying you can do it. It doesn't matter what your past is. It really has no bearing. If you want to and you apply the process, it will work. Of course, we see that. People coming from different backgrounds, it works. Om apavitra pavitrava sarvavashtam kutopiva. Sarvavashtam kutopiva. It's just the continuation of this idea. Whatever you've done, whatever you've been, whatever you haven't done, doesn't matter. It's not going to give you qualification or disqualification. So, I'm not qualified to be a pure devotee, but I'm not disqualified from taking to the process that will make me a pure devotee. So there's nothing that any of us could possibly do that would disqualify us from taking the process, even though we're unqualified. That's the idea. So if you feel unqualified, that is how we all feel. That's just a fact. And if you feel disqualified, no, being unqualified does not disqualify. There's a slight difference there. Does that make sense? Or you ate too much for lunch? And nothing I'm saying makes sense. I ate too much cake for lunch, Prabhu. I had a lot of sugar. I have no idea what you're saying.
So I'm not disqualified if I'm sincere, right? Yeah. So this is very encouraging. Whatever I've done, whatever I've gone, whatever sins I've committed, it doesn't matter. Just like in Bhagavatam, you have this nice story. It's quite encouraging of the young man, Ajamil, born a Brahmin, who left his Brahminical life and became a thief. He left his wife. He married a prostitute. Prostitute basically means he just found another woman and married her. And he had a qualified wife. He left her. He lived a very sinful life. And Prabhupada said, I heard it personally, Prabhupada said, by divine arrangement, because Ajamil, when he was young, he was a devotee, pious. By divine arrangement, Krishna from within inspired him to name his son Narayana. So that at the time of death, when the Yamadutas were coming, he was calling for his son to help him. Narayana, Narayana. So he was actually calling the name of Krishna. And he got purified. You can all say, wow. And don't depend on this. Like, I'm in the Prabhu, what disciplic succession are you in? Well, I'm in the disciplic succession of Ajamil. How does that work? Well, you do anything you want in life, and at the time of death you chant Narayana. You name your kid Krishna or Govinda, and then you chant Krishna or Govinda at the time of death, and Yamadutas run away. That's not the process, but it's meant to demonstrate the power of the holy name, that it can purify one of any past sin. And the Jamil is the example. So, why would we give initiation to people who don't have a background of Brahminical life, who have a background of sometimes breaking all the principles? Why? Because that's Mahaprabhu's mercy. That's what Mahaprabhu came to do. And if you feel that you are fallen, which we all do, that means Mahaprabhu came for you, because he came for the fallen. And if you feel like, no, but I'm the most fallen, then he came especially for you. You're first on the list. He picks you first. That's, and why? Because we know the story of Jagai and Madhai, when Madhai had attacked Nityananda, Mahaprabhu wanted to kill him. And we know Nityananda said, well, kill him, you might as well kill everybody because everyone's like him. So be merciful to him. So that's what Mahaprabhu came to do, be merciful. And Nityananda Prabhu said, if you save Jagai and Madhai, then you establish a tattva, you establish a truth that anyone can become Krishna conscious. And so that this fire yajna is kind of like a celebration of that reality that anybody can become a devotee, even a Russian or a Ukrainian or a fallen American like myself or the British, what to speak of people from Holland. We're famous for being very interesting people as a race. Even they can be saved. And it's interesting because someone might think, well, why didn't Prabhupada check our astrology to see? Because you can look at your astrology and see this person, I don't think they're going to make it. I mean, sometimes in some traditions, if someone was going to take sannyas, that's a big thing. They would check their astrology to see if they're qualified for that level of renunciation. But Prabhupada never checked anyone's astrology. It's like the holy name is so powerful, you can purify anyone if you take it. So Prabhupada said first initiation was he used the word giving a chance. Like, give a chance for the holy name to work on you. And if you take it, it'll work on you, as we see, right? So it's quite a
it's quite a beautiful ceremony when we look at it in the context of Mahaprabhu's mercy, because this initiation is just a manifestation of Mahaprabhu's mercy. So today we're celebrating Prabhupada's disappearance day. So he is the representative of Mahaprabhu. So we're celebrating Prabhupada's mercy by allowing us to take initiation into the disciplic succession. And even more amazing, that Prabhupada's followers are continuing the disciplic succession, and we are also equally unqualified. But we qualified ourselves, and all of you who are taken to this process have qualified yourself by following it. So the unqualified are now qualified to even give initiation. That's amazing. And carry on the disciplic succession, even though we weren't born in India, in Brahmin families. You know, our mothers weren't reading Bhagavatam to us in the womb. We didn't have all the samskaras at birth, and then the first grain ceremony, and this and that, and Upanayanam when we were 8, and we had different kinds of initiations when we were young, but they weren't spiritual. They were initiation into material samskars. And still, by following the process, we are able to serve Prabhupada in this way by helping him distribute his mercy through following his instructions. So that's the beauty of this ceremony. And it's also, we want to congratulate you for being bold and daring and willing to take these vows. And these are not small vows. I mean, they seem kind of small in a sense, but they're not small, because in Kali Yuga, there's temptation everywhere. So it's really glorious when someone takes initiation, don't you think? It's like someone's taking initiation. They're like saying, "I'm finished with Maya. I am not going to let the material energy dictate my life." That's the meaning of taking. I'm going to follow these principles no matter what. And how many of you chant 16 rounds a day? Raise your hand. At least on a good day. For those of you chant 16 rounds only on a good day, you know the challenge on the bad days, right? So when you take a vow to do something every day for the rest of your life, some days are difficult to do it. Yesterday, I was joking. I chanted 16 rounds in the morning. Well, I chanted like 14 rounds in the morning, and then we had a program. No, I think I must have finished my 16. And then I thought, well, maybe I could chant like 25 or 32. And Shri Gaur Nitai ki jai, Haribol. And then I had an experience, which I think many of you had. So I spent about 5 hours on the 17th round, starting and stopping. Have you ever done that? Yes. Yeah, it's like all day I was on the 17th round. And I was trying to chant more, but I was so tired on the way back, I couldn't stay awake. I think I made it to 18, but that was like, 6 hours later, I chanted 2 more rounds. So it's not always easy. And anyone who's made this vow can tell you. I mean, when I had my operation, I couldn't chant, and I'm still making up those rounds. So if we can't do it, we make it up. And that's just what we do. So, Elena, you are glorious for making this vow. I want to appreciate that, your sincerity and dedication. Hare Krishna. So, we normally do Achman. The initiate does Achman. So we can do Achman, and then we can do Achman, and then I can give her name, and then we can do the Yagya.
I need my bag. I think there's a bag there. There's one more. There's one more. My phone there? No, it's here. Your phone in the charger. Oh, it's right there. Never mind. No, this is fine. If you're tell Elena if she can't remember the 4 principles, just to think of Las Vegas, because they break all the 4 principles there. Sometimes they get stuck and I just say, just tell me you will never go to Las Vegas. And that will cover those 4. Well, you can go to Las Vegas because we have a temple there. So, 1 second. So, you will come, pay obeisances to Prabhupada, and pay obeisances here, and you will get your name. Shreddy. She's, this is Gokulatarni. She never sat in, she's already initiated, but she never had a fire yogya. She was zoomed in to the initiate, right? She was initiated via Zoom. So she lives in Germany, right? The devotees, please come ahead, squeeze in a little bit. In 15 minutes, more people start coming and there'll be no space. Start crowding outside. Please just squeeze in. Oh, there you are, the translator. The translator and ghostwriter. Yeah. All in one body. Oh, it's in English. You're going to read it in English. You know, you're going to try? Yeah. Okay, what are the 4 principles? Hare Krishna Guru Maharaj, I promise to eat no meat, fish or eggs, no gambling, no intoxication, no illicit sex, and intently repeat at least 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra daily. We have a joke. We're gonna add a new one. The Indians won't like this. And no excessive amounts of chili. all the Indians are like, I'm going to find another guru. I can't follow that one. No chili. Americans can live without chili. And not more than 3 gulab jamuns at a time, because if you eat more, you'll have so much sugar you'll get intoxicated. Right? Not more. Yeah. Like, she's from Russia. So, you know, Russians, not that she does, but Russians like to drink, stay warm. But if you eat too many gulab jamuns, there's more intoxication in that than a little bit of liquor. So, I'm not saying you can drink liquor, but anyway, I'm just having fun. But it's true, because we vow no intoxication. So, okay.
So, Elena, your name is Ishwari Devi Dasi. So, Ishwari is the feminine of Ishwar. So Ishwar is controller, and Ishwari is female controller. And then we know who controls Krishna, right? The supreme Ishwari. Prabhupada said, everyone is surrendering to Krishna, and Krishna is surrendering to Radha, because she's the supreme controller. Ishwari. Well, you could say Parameshwari, but so you are the servant of the Ishwari. You are not the Ishwari. Ishwari, you are not. Ishwari Devi Dasi, you are. Okay? Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Are your children here? Yeah. Because they look like you. Many children. They all come to support you. How many children? Ik heb 5 children. Samen met mijn man. And your husband is 5. How old? 24. And 20. That one there. And the other ones? What's the youngest? The youngest. He is the youngest. He's 20. And We the have old- another one who's 22 or 20, Every two. 23. And another one, older one, is 33. Oh. Wow. I have another sister. I have trouble just with one. Don't tell my daughter I said that. I don't have trouble. I didn't say that, right? Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Maharaj will recite the Mangalacharanam prayers, and then he will start with Punyaha Vachana. Who's going to recite Mangalacharana? We'll put on the screen, and we all can recite Okay. together. Okay. The devotees will be reciting together Mangalacharana prayers. It will come on the screen. You can follow from the screen. Once that's done, Great Naresh Prabhu will start with Punyaha Vachana, that's purifying the water. Afterwards, he will do Vishwaksena Aradhana, and then he will do Krishna Homam, right? Let's try to finish by 5 o'clock. We'll do Arati at 5 o'clock. Thank you so much. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Krishna. You just connect the Wi-Fi and then try. Okay, it's connected to mine. Connected to yours. Yeah. Okay. Unable to connect. Songbook. We'll try one more time. If it doesn't happen, then we'll just start. Then devotees, whoever knows can follow. Otherwise, Maybe Prasad Rudra can go on. should we start? It's not working out. It's okay. You can start. Please try to follow. If you don't know, it's okay. You can hear. Yeah. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamyam Dadati Swapadantikam Vande Ram Sri Guru Shri Yutam Padapanam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Advatamritam Sajevam Advaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Visakamitamscha
Om Vishnupadaya Shakistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gurvani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Satsaya Satarine Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Srivarshabhanavi Devi Daitaya Kripavdaye Krishna Bambanda Vijnana Ine Pravave Namaha Madhuryo Jishvala Premadja Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Grahaya Namostute Namaste Gaurvani Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Santa Viganta Harine Namo Gau Kishoraya Sachiranga Bhutaye Pralambar Sambodhe Ambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Chidananda Namine Bhava Shakti Swarupaya Upanugavaraite Vibhamas Punestvam Jaisha Swajana Priyaha Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannataya Te Namaha Shakkapatarubhyascha Sindhubhya evacha Pranam Pavanebhyo Namo Namaha Nayam Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Gaura Krishna Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jayatam Svetopangor Mama Mandam Mate Gati Sarvasvapadam Bhojo Radha Nanamohano Divya Vidyaranya Kalpatu Madha Himadvasa Rakasma Sanasto Himadvanta Srila Govinda Devo Prastalibhi Evyamano Smarami Himan Rasa Rasarambi Vamsivata Tathastitaha Karshan Vena Swanir Gopir Gopinata Sriyastunaha Takanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabhanu Sutadevi Namami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Ananda Vaita Gadadhara Asari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्रीलक्ष्मी वल्लभारंभां विगणो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः निरुपमगुणसिन्धुर् नित्यलक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्चासक्त भक्त उघरक्षी निवसतु हृदय में स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन् ओम नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे
नमो दिवे नमः पृथिव्ये सप्रतसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमते विकनसे नमः। भृगु मरीचि यत्रिकस्यभ्यो नमः। ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यताम्। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेत्तेऽङ्घ्रियगुं स्मरामि। यत्र योगीश्वरत्कृष्णो यत्र पार्थोऽर्धनुद्धरः तत्तश्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममाम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योजनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। श्रुते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं योषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। श्रौतस्मार्तात्मिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे श्रीविघ्नसे नमः। ओम श्री गोविंद 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 प्राणानायम्य। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परारार्धे स्वेदवराहकल्पे वैवत्स्वन्वन्तरे कलयुगे प्रथम पादे साल्मली द्वीपे ऐरोपाखण्डे बृहदारण्यक्षेत्रे महानद्योर्मध्यप्रदेशे विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायणे वर्ष ऋतौ श्रावण मासे कृष्णपक्षे नवम्यां सुपतितो सुपवासर सुपनक्षत्र सुपयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां सुपतितौ अस्य यजमान्यस्य विष्णुगोत्रोद्भवी ईश्वरी देवदासी नाम्नी श्री कृष्ण नित्य सेवा योग्यता प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम मनोभीष्टिता फल सिद्ध्यर्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्यावृत्यर्थम श्री पुरुष सूक्त सहित श्री कृष्ण होमान् च करिष्ये। आधो निर्विघ्नेन प्रसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये। तदंग कलसाराधनं करिष्ये। ध्यानम् ओम अदपुण्याहं पंचावरा श्रोत्रियानाहुयाचार्यतंडुलपूर्णपात्रु प्रस्तंकरकंधारा सिद्धिर्द्रा पूर्या धारासु सप्तसु च मानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये। गृह्णोमि दत्तागुं सुचरगुं सुशर्मान् इदमापस्य वास्य पतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं सुभावहं कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिता करगे इति कूर्चान् निक्षिप्य कूर्चाग्रराक्षसान् चिन्दी एतत् कर्म विघातिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मसु वृक्षराज समद्भूतं शाखाया पल्लवत्वचा युष्मान् कुम्भे हि अर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेल समद्भूतं तु नेत्रहर सम्मता सिकया दुरितं सर्वं पापं पीडां च मेनुदाम् सहिरत्नानि धासुषे सुवाति सवितापकः तंभागं चित्रमीमहे तस्मिन् कुशाक्षतगन्धास्वद्दपल्लवादीन् विन्यस्य करगे पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि ये ते शतं वरुणं सहस्रं यज्ञया पासार्तता पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवामुचन्तु मरुतस्वस्यां वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तांबरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः गंगादि सर्वतीर्थजलाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि
आवाहनं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्तांबरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः गंगाली सर्वतीर्थजलाय नमः अवसर पूजां समर्पयामि उद्धेभ्य स्वजात वेदो भग्नं नृतिं मम पशुगुश्चमय्यमावः जीवनं च दिशो दिशाः ओम श्री वरुणाय नमः वरुणाय नमः गंगादि सर्वतीर्थजलाय नमः साक्षात् धूपं दर्शयामि वरुणाय नमः गंगादि सर्वतीर्थजलाय नमः अवसर फलोपहाराणि निवेदयामि वरुणाय नमः गंगादि सर्वतीर्थजलाय नमः दिव्यमंगल नीराजनं दर्शयामि तदंगा श्री सूत्रपति जयासमतुक्षेनाराधनं करिष्ये विश्वक्षेणं सकल विबुध प्रौढ़ सैन्यादिनादं मुद्रा चक्रे करतल युगे शंखदंडोददानं मेघश्यामं सुफणिमुकुटं पीतवस्त्रं शुभांगं ध्यायेत् देवं विजितनुजं सूत्रवच्छा समेतं नारायण पिता यस्य माता चापि हरिप्रिया ब्रह्मादि मुनय शिष्या तस्मै समस्त वेदार्थ विदे श्री विकनसे नमः ओम आग्नेय योग स्वाद्विजामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितो निसंभो वैराजन्ते सुविदन्निदत्तां प्रैषामदीसो विबुधा नामनादिः यामे सस्तां दनिदां ददातु आयातु भगवान् पुरुषः सगणस्य सैन्यस्य श्री सहाय सहदेवता वृणुमन्यतां यस्तु धर्मर्दोन्चंशवृच्छानुगामिनीं तमजं मुण्डरीकाक्ष भगवन्तम्बो विश्वक्षेत्रमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यान्नपायनमावाहयामि वामे सूत्रपतिमावाहयामि जयामावाहयामि सूत्रपति जयासमतुक्षेणाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि ओम आसनं परिकल्पयामि अस्त्वासनं शुभं लोके पृथ्वीस्तस्तपोमयो तपच्चायुस्तदा योगामस्ते परमं पदो सूत्रपति जयासमतुक्षेणाय नमः आसनं परिकल्पयामि त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाप्यतो धर्माणि धारयन्नो पादयोः पाद्यं समर्पयामि आमावादिस्य प्रसवो जिगम्याधत्या वा पृथिवी विश्वशम्भोः आमागन्तां पितरा मातरा च मा सोमो मृतत्वा जिगम्यात् हस्तयोः वर्ग्यं समर्पयामि सेन्नो देवी रविष्टया आपो पवन्तु वेतये संयोरविश्रमन्तुनः मुखे आचमनीयं समर्पयामि आपोगिष्टामजोपवस्थानवूर्ध्य ददातना महेरणाग चक्षसे योवस्य पतमोरसस्तस्य वाचिकतेनः उषदीरिममातरः तस्मारङ्गमापभागस्य जन्मदा आपोचनयदाचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अभिवस्त्रा सुदर्शना विदेनुः सूदुगा पूयमानाः अभिचन्द्रा हिरण्या व्रत्वार्दिनो देवसोमा सूत्रपति जयासमतुक्षेणाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहोपक्वये श्रियं गन्धमालेपयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्धम् अक्षतानि समर्पयामि भूतो भूते च प्रविष्टात् सभूतानामतिर्बभूव तस्य मृत्यो चरत राजसूयगुं सराजराजमनमन्यतामितो आभरणं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीमीश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहोपक्वये श्रियं गन्धमालेपयामि आभरणं समर्पयामि आगने दे परागणे दोर्वारोहन्तु पुष्पिणी हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाजिमे ओम सूत्रवत्स्यै नमः जयायै नमः अमितायै नमः नित्यान्नपानायै नमः तत्पत्नीं सूत्रवत्स्यै नमः हरायै नमः सूत्रपति जयासमतुक्षेणाय नमः अवसर षोडश नामावली पूजां समर्पयामि दिमे धूपास्सुरभिनो दिव्यधूपदिवासितः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः अवसर कदली फलोपहारान् निवेदयामि ओम सूत्रपति जयासमतुक्षेणाय नमः दिव्यमंगल नीराजनं दर्शयामि ओम पर्याप्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति ओम नर्यप्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातां गिरिष्यमाणां च मृते सत्ये प्रतिष्ठितां वरुणाय नमः गंगादि सर्वतीर्थजलाय नमः सूत्रपति जयासमतुक्षेणाय नमः दिव्यमंगल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि श्रीमद्रमारमण गोविन्द नीराजनं दर्शयामि स्वस्ति सुप्रोक्षतमस्तु इति स्थानं प्रोक्ष्य स्वस्ति सुप्रोक्षतमस्तु
प्रजापति प्रियतां प्रियन्तां प्रजापतिः कनकादि शुद्धपात्रं मृण्मयं वा विश्रावजनार्थं पुरतः संस्थाप्य शाम्यन्तु घोराणीति मन्त्रो वृत्योऽन्तरान्तं यदा स्यात् तदा पात्रो बहिर्भूम्यां त्रिपुत्रो विश्रावयति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धतां वर्धन्तां शुभानि अतो देवागित्यग्रन्दैविके ओम अतो देवावन्तु नो गितो विष्णुर्विचक्रमे प्रोधेव्या सप्तदामाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्घोपादाभ्य ततो धर्माणि धारयन्नो विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य गाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासा विपन्नवो जागृभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सरलस्य प्रयुंसतु द्रविणोदा वीरवती विषमो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः सविता पश्चात्तः सविता पुरस्ताः सवितोतरात्तः सविता धरात्तात् सविता न सुमति सविता तो सविता नो रासतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानो हुनां केतुर्सामेत्यग्रं भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमाः स्थिरति दीर्घमायुः विद्युन्नयः पतन्ति विद्योद्भरन्ति मे अप्यः काम्यानि जनिष्ठो अपो नृयस्सुजात प्रोर्वसीति दीर्घमायुः शतं जीवः शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतं वसन्तान् शतमिन्द्राग्निः सविता बृहस्पति शतायुषा अभिषेमं पुनर्दुः अष्टौ देवा वसवः सौम्या सच्चतस्रौ देवी रजरा स्रविष्टाः ते यज्ञं पहान्द्रः परस्तात् संवत्सरीणाममृतगुष्वस्ति हिरण्यरूपस्य हिरण्यसन्द्रुगपान्नपान् सेतु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् पर्यो निर्निषद्या हिरण्यदादत्यन्नमस्मै रुद्ध्यामस्तोमं सनुयाम वाजमानो मन्त्रं सरदेहोपयातं यशोनुपक्वं मधुगोष्वन्तरा भूतां सोमस्विनो काममप्राः आहार्षन्त्वा विधन्त्वा पुनरागा पुनर्नवा सर्वांगं सर्वं ते चक्षुः सर्वामाजुष्यते मिदुं हर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानागचोदया वाचं विष्णुगुं सरस्वतीगुं सवितारं च वाजिनं सोमगुं राजानं वरुणमग्निमन्वारवामहे आदित्यान् विष्णुगुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् इन्द्रावरुणा सोमन समद्रप्तं रागस्पोषं यजमानेषु दत्तं प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु दत्तं दीर्घायुत्वाय प्रतिरतं नायुः भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागुं सस्त्युभिः विसेवं देवगितं यदायुः शतमिन्नुः शरदो अन्त्यदेवागत्रा चक्रं जरसन्तनूनाः पुत्राः सोगत्र भवन्त्यमानो मध्यारीर्षिता ऋग्वन्तोः अदितिर्दोऽन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा पञ्चजना अतिथिर्जातामतिथिर्जनित्वं सर्वे देवा प्रियन्तां प्रियन्तां सर्वे यज्ञा प्रियन्तां प्रियन्तां सर्वे वेदा प्रियन्तां प्रियन्तां सर्वे ऋषिः प्रियन्तां प्रियन्तां सर्वा ऋषुपत्नी प्रियन्तां प्रियन्तां सर्वे वेदा प्रियन्तां प्रियन्तां सर्वे पितरः प्रियन्तां प्रियन्तां सर्वा पितृपत्नी प्रियन्तां प्रियन्तां सुपुण्याहमस्तु अस्तु आरोग्यमस्तु अस्तु अविघ्नमस्तु अस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अस्तु यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु अस्तु यच्छ्रेयत्तदस्तु अस्तु शिवकर्मास्तु अस्तु शिवपक्षोऽस्तु अस्तु शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु भवन्तु शिवानि ऋतवः सन्तु सन्तु सर्वकर्म समृद्धिरस्तु अस्तु सर्वधनधान्य संपूर्णमस्तु यत् पुण्यं नक्षत्रं तद्भद्गुर्वीतो भव्युषो यदा वै सूर्य उदेति अध नक्षत्रं नयति तावत् तत्र सूर्योगश्चेत्तु यावत् कुर्वीतो यत्कारी स्यात् पुण्याः एव गुरुदे स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो नरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु ओम स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्ये नम सोमसद्य मित्रदेवं मित्रं देयन्नो वस्तु अनुराधान् हविषान् वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्य वीराः त्रीणि त्रीणि वै देवाना त्रीणि मृतागुं त्रीणि सवनानि
त्रयेम कृध्याम मे मदद्विरेषु लोकेषु प्रतिष्ठति स्वस्ति ब्रह्मन्तो ब्रह्मन्तु स्वस्ति ब्रह्मन्तो ब्रह्मन्तु ओम पुण्याहो वृद्धि समृद्धि ओम स्वस्ति ब्रह्मन्तो ब्रह्मन्तु ओम हिरण्यवर्णाः सुचय पावकाया सुजातः प्राच्यान् देवादिसर्तुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशा गृहपसवो मार्जयन्तां प्रतीच्यान् दिशा ओषधवनस्पतयो मार्जयन्तां ओम हिरण्यवर्णः सुचय पावकाया सुजातः कश्यपोयान् सुन्द्रः अग्निन्या गर्भं दद्रे विरूपास्तान आपस्यग्रस्यो न भवन्तु शिवेन मा चक्षुषापस्य मया तनुवोपस्पृशतत्वचं मे सर्वागुम् अग्निगुम् वक्षुषुदो हुवो वर्चो बलमो जोनिदत्ता यददसम्प्रतीरः वनदाहते तस्मात् दानद्योन्नामस्ततापो नामानि सिन्धवः यत्प्रेषिता वरुणेन तास्यै भगं समवल्गदा तदा आप्नोदिन्द्रो मोगति तस्मादापोऽनुस्तना अपकामगुं यन्दमाना वीवरत वोहिको इन्द्रो वस्यक्तिभिर्देवी तस्मात् ध्यानामवोहितम् एको देवोऽप्यतिष्ठन्ति माना गदा वसु उदाशिर्महीति तस्मादुदकमुच्यते पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणि यः पोता सुपुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनभोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदा पवित्रवतु पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवधीद्यतु अग्ने खत्वा खतुगुम्रनु यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने वितदमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्या गातु यस्वै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्टाः आयामदत्तसतमाद्वेषु वयगुस्याम पतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेषु रोमयो भूः ध्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावर्यज्ञेमा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षै पुनाहि मां येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्राह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्या गातु घृतात् प्रमण्डैवाप्स्नेह सर्वाधिक सर्वदत्तेषु सचेतन चेतयतोन् स्वसख्यान् एको लोकान् गर्भवत्पादु सर्वान्. So basically I'll just give the gist what we are doing as part of the today initiation. It's really a blessing for you to get the initiation from the Guru Devas. So today first we started with the Kalasaradhana, because before we start any Krishna Havan or any Homam, first we need to purify the place. First we need to invite the Visvakshena. Basically for all Vishnu related, we have all the Vishnu related forms. For everyone we need to pray first the Visvakshena, who is the chief of security, we can say, for the Sri Mahavishnu. Before we start praying, we need to pray the Visvakshena and get his blessings. So first we prayed to him, and then we invited the Ganga, Yamuna, Narmada, Sindhu, Kaveri, Saraswati, all the holy rivers into the Kalash, and also head of the waters, who is Varuna Deva, into the Kalash with the holy river water. We have collected all the holy rivers by chanting the Chaturveda mantras, and then we sprinkled all over this place. So before we start, even though in temples as well we do this purification process, because it comes as a package. Basically we need to mandatorily perform the Punyaham Archana before we do any Havan or any Abhishekam or Puja. So now we have invited all the holy rivers and Varuna Bhagavan, and we purified this place. Now we are going to do the Purusha Sukta Sahita Sri Krishna Homam. First we do the Agni Pratishta. Means before we invoke any god into the fire, first we need to invoke the fire himself. So Agni Bhagavan has a particular shape where we need to invite him, and then after that only we need to do the Havan or give the offerings to the Agni or fire. So first we are going to do the Agni Pratishta, and then we will perform the Purusha or the main Havan which we intend to do. Harihi Om Yeto Navindram Stavaam Suddham Suddhena Samna Suddhairgairvaam Ruddham Samsuddhasirvamamattu Indra Suddho Nagahi Suddha Shuddha Virudhibihi Hidorahim Nidaraya Suddho Namadhi Somnyaham Indra Suddho Hinuratnani Dashushe Suddho Vritani Jignase
शुद्धो वाजिंसा सही स्तंडिले भूमिमावाहयामि कुंडे सोममावाहयामि ऊर्तवेदामितिमावाहयामि अधो वेदां प्रजापतिमावाहयामि बर्हिषु सप्तऋषीन्मावाहयामि ओम मयिदेवा द्रवणमयि जन्तु मयिदेव भूतिः दैत्या रावणन्तपूर्वेरिष्टा श्यामा तनुमास वीराः मयिदेवा द्रवणमयि जन्तु मयिदेव भूतिः दैत्या रावणन्तपूर्वेरिष्टा श्यामा तनुमास वीराः योनो कृत्रो मत्यागं मापिवेशाम् ओम जातवेदोपवनस्सरेता तपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्रित हव्यवागुं समीगर्भाशन्यो मयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरेति घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेन मुत्रमवरक्षदादिम् अपवपस्पृश्याम् जातवेदोपवनस्सरेता तपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्रित हव्यवागुं समीगर्भाशन्यो मयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरेति घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेन मुत्रमवरक्षदादिम् उपावराहो जातवेदो पुनस्तं देवेभ्यो हव्यवाहन प्रजाननार्हतस्मादीतरो नोदरेण इंदनेषु अग्निमावाहयामि इंदनेषु अग्निमावाहयामि व्यजनधमन्यो वायुमावाहयामि अग्नायागि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सवर्घशी आयं तो निवृतो जातो वरोचदाः तं जानज्ञारोहदारो वर्तयागिरन्नु चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादात् वीरशत्रावृतो ऋषभोरोरहीति महादेवो मर्त्यागुम् आविवेश अग्निध्यान महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः हुतासनो देवता रम्भीजं स्वाहा शक्तिः स्वधाकीलकं हुतासनप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः स्वस्ति पूर्णमुखात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः तेजोरासये तर्जनीभ्यां नमः धूम्राक्षाय मध्यमाभ्यां नमः सहस्राचनामिकाभ्यां नमः वैश्वानराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः स्वस्ति पूर्णमुखात्मने हृदयाय नमः तेजोरासये सरसे स्वाहा धूम्राक्षाय शिखाय धनुद्राय कवचायुं वैश्वानराय नेत्रत्रयावशुः सहस्राग्ने वस्त्राय फट्भूर्भोसुरदिग्बन्धः ध्यानं चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादात् वीरशस्त्राबद्धो ऋषभोरोरहीति महादेवो मर्त्यागुम् आविवेश सप्तहस्तचतुशृङ्गो सप्तजिह्वो द्विशीर्षिकः त्रिपात्रसन्नवदना सुखासीना शुन्ता स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे स्वामीं वामे सुधा सदा बिप्रदक्षिणहस्तैस्तु शक्तमन्नं शुश्रुवं तोमरं व्यजरं वा मैत्रुपात्रस्तुदारकं मेषारूढं जटापत्रं घोरवर्णं मुहूजसं दोमध्वजं लोहिताक्षं सप्ताच्चि सर्वकामदमात्माभिमुखमासीनम् एवं ध्यायेतुदासनं यज्ञरूपधरं विष्णुम् अग्निमण्डलमध्यकं शङ्खचक्रगदं देवं शुद्धजम्भुनुतप्रभं सर्वयज्ञमयं देवं वेदाङ्गोपाङ्गशोभितं लक्ष्म्या सुखासीना ध्यायेद्यज्ञपतिं हरिं ध्यात्वाग्निमण्डलं मध्यो ध्यायेन्मध्यो प्रभा शुभां प्रभा मध्ये स्थिरं वासिनं जनार्दनं वसन्तीं श्यामकेशीयं धृतकाञ्चन शोभिनीं लक्ष्मीमिवाम्बरां देवीं स्वाहां ध्यायेत् सुमधुरदुर्वादलस्यां रक्तकेशीयवासनं सुखभोगासनासीनं शुभामिभावयेत् ये हिदे पूर्वाज्यनिष्यमानः प्रत्यन्मुखास्ता विश्वतो मुखो भव शान्तो भव सुप्रसन्नासनं कुरु ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः यमाय नमः वरुणाय निवृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः हुतावहाय नमः हुतासने नमः कृष्णवर्मणे नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः पंचनासर्पणे नमः कर्माणेभ्यां नमः इदमापस्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा सुपतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृता मृतरसा भूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः करगे पाञ्चभौतिकमावाहयामि कक्षो वाकाशमावाहयामि कण्ठे वायुमावाहयामि कूर्चाग्रब्राह्मणमावाहयामि मूलेषु विष्णुमावाहयामि ग्रन्थिष्णुमूलेषुमावाहयामि अदितेन्नमन्यस्व अनुमतेन्नमन्यस्व सरस्तेन्नमन्यस्व देवसवितप्रसुभाभिः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीवस्तुरचोवेन आवाह समुद्विपासविष्टा सतस्त्वनीमस्तुच्यवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यकृतमावाहयामि सोमो धेनुगुं सोमोर्पन्तमासुगं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं दिदिगं सभेयं तुष्णमन्यो सदा तस्मै सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि
ओम भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणन्त्वा वृणीमहे अहं भूपतरां भुवनपतिकृतरात्रिञ्जिं करिष्यामि देवसदृतं त्वां दैत्यं तदमनसे प्रब्रवीमि मनो गायत्र्यै गायत्री त्रिष्टुभे जगत्यनुष्टुभे अनुष्टुप्पन्ते पङ्क्ति प्रजापतिर्व्यादृश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वे देवा बृहस्पतये बृहस्पति ब्रह्मणे ब्रह्मवोर्भवस्वरो बृहस्पतिग्नं गोपाय ओम भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते सोमगुं राजानन्त्वा वृणीमहे अहं भूपतरां भुवनपतिकृतरात्रिञ्जिं करिष्यामि देवसदृतं त्वां दैत्यं तदमनसे प्रब्रवीमि मनो गायत्र्यै गायत्री त्रिष्टुभे जगत्यनुष्टुभे अनुष्टुप्पन्ते पङ्क्ति प्रजापतिर्व्यादृश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वे देवा बृहस्पतये बृहस्पति ब्रह्मणे ब्रह्मवोर्भवस्वरो ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञ देवता प्रतनाकस्य पृष्ठेयस्तु सप्तर्जुमान् प्रोक्षः सोमन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञ देवता वर्धनाकस्य पृष्ठेयस्तु सप्तऋषीनागुमिजमान् धें प्रोक्षः बर्हिर्ष पवित्रेस्तु यज्ञेस्तु पावने स्तः ओम बहिर्षु स्वाहा बहिर्षु स्वाहा अंतरिक्षागित्वा पृथिव्यैत्वा प्राच्यां विष्णुस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णुस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णुस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णुस्तूपोऽसि प्राच्यां विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि गंधर्वोऽसि विश्वावसु परिक्रीडितः इंद्रस्य बाहुरस्य यजमानस्य परिक्रीडितः परिदत्तान् ध्रुवेण यजमानस्य परिक्रीडितः गंधर्वमावाहयामि इंद्रमावाहयामि मित्रावरुणमावाहयामि सूर्यस्य पुरस्ताद्वस्य उपरिष्टो देवन्तु कस्याधिपतस्य आधाग्निरक्षन्तु कस्याधिपतस्य वीतिहोत्राग्निमावाहयामि अहिनो निर्वपामि भानुराज्यप्रसादः ओम भूस्वर्वं गृह्णामि ओम भवस्वर्वं गृह्णामि ओम भोर्भवस्वस्वर्वं गृह्णामि अहिनो निर्वपामि भानुरादित्यप्रसादः सोमोऽहं मनुष्याणां यजमान् क्षीमे भवान् भवा निर्धर्दगुं रक्षो निर्धर्तारातयः निर्धर्दो स्वान्यग्निदियं वश्मः निष्ठुष्टुगुं रक्तो निष्ठश्चारातयः निष्ठष्टो स्वान्यग्निदियं वश्मः अधिस्यरचित्रपति भूतकृतोस्सरीपयशोषधीनां देवयज्ञायै वसूनां पवित्रमसि शतदारं वसूनां पवित्रमस्सहस्रदारं पुनः त्वश्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः पुनः त्वश्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः उद्भवस्सोदं प्रपसर्भूयासु लोकेषु रोचया पापाहं पापकर्मचिकीर्षया प्रत्यगेन मुञ्चा अग्निमावाहयामि हुतासनमावाहयामि पुनः त्वश्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनामावाहयामि मूर्तमावाहयामि रुद्रमावाहयामि अपूपस्तुस्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि मित्रमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षिमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनिग्नमावाहयामि यज्ञदैवत विश्वे देवानामावाहयामि अग्नयेञ्जिष्टुर्निर्वपामि सोमायजिष्टुर्निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागुञ्जिष्टुर्निर्वपामि प्रजापतयेञ्जिष्टुर्निर्वपामि वसुभ्योञ्जिष्टुर्निर्वपामि मरुभ्योञ्जिष्टुर्निर्वपामि रुद्रेभ्योञ्जिष्टुर्निर्वपामि अपौपस्पृश्यां श्रीमहाविष्णवेञ्जिष्टुर्निर्वपामि मित्रागजिष्टुर्निर्वपामि वरुणागजिष्टुर्निर्वपामि आदित्येभ्यञ्जिष्टुर्निर्वपामि उष्णेञ्जिष्टुर्निर्वपामि कक्षागजिष्टुर्निर्वपामि कक्षदेवतसोमागजिष्टुर्निर्वपामि औपासनिज्ञागजिष्टुर्निर्वपामि यज्ञदेवतिस्वेभ्यो देवेभ्यो जिष्टुर्निर्वपामि त्रिपुत्रस्रयामि 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 चित्रुतिस्त्वा पुनातु पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्वा पुनातु पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्त्वा पुनातु पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः इमामे अष्टन्ते काचा सतंचा सहस्रंच नियंतंच निर्भिदंच मध्यंच स्थापरार्थिष्टकामदेवनस्तु ओम मदिते नमग्गुस्त्वा अनुमते नमग्गुस्त्वा सरस्ते नमन्यस्वा देव सवित प्रसुभाभिः आगन्तयत् मज्जातवेदो वेदस्तावेद्य समर्थया ब्रह्मवत्सान्नाध्येन ब्रह्मन् सोमन् समितयुग्ममादस्य समिधये स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा
युक्तो बहुजातवेदो विद्यक्रियमाणं तांसकृतने मुकृष्णग् स्वाहा यातिरश्चीति सौम्यादि इन्द्रान्तं यातिरश्चीनि पद्यः स्वाहा सगुं राधान्यै देव्यै स्वाहा प्रसादन्यै देव्यै स्वाहा ओम भू स्वाहा भव स्वाहा भोगुं सुव स्वाहा ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवुपस्पृश्य yeah, maybe little bit. ओम अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागुं स्वाहा प्रजापतये स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवुपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातु ओम भू स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयातु ओम भुव स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातु ओम सुव स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातु ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा ओम मदितेर्नमग् स्वाहा अनुमतेर्नमन्यस्वा सरस्तेर्नमन्यस्वा देवसवितप्रसुभाभिः यजमानस्य अस्य देवदेवस्य यजमान्यस्य विष्णुगोत्रोद्भवी ईश्वरी देवदासीनाम्नीं श्रीकृष्णहोमाञ्च तन्त्रलोपमन्त्रलोप क्रियालोपदोषपरिहारार्थं मतो देवादिषड्वैष्णवं होष्ये ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि ओम मतो देव अवन्तु नो यतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामपि स्वाहा यथं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितते पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यत्ततो धर्माणि धारयन्नग् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातदग् स्वाहा तद्विप्रासा विपन्नवो जागृभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमपदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा भुव स्वाहा भोगुं सुव स्वाहा ओम भोर्भुवः सुवः स्वाहा आदितेर्नमग् स्वाहा अनुमतेर्नमन्यस्वा सरस्वतेर्नमन्यस्वा देवसवितप्रसुभाभिः. So far we did the Agni Pratishtha. Now we are going to do the Krishna Homam, where you can place this one little. You may little bit move forward. Is it okay? Yeah, move forward. They can sit a little bit closer. It's okay. Yeah, move little bit more, closer. You can you should reach the flame. Om सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुणग् स्वाहा. Yeah, whenever I say swaha, you mix the ghee, the butter with that. Yeah, mix it together. Yes. And now you need to place little. Whenever I say swaha. Yad bhutam yascha bhavyam udamrutattvasya सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुणग् स्वाहा. पुरुष ये वेदगुं सर्वो यद्भूतं यश्च भव्यं स्वाहा. उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति स्वाहा. एतावानस्य महिमातोऽध्यायागुंश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा.
त्रिपादोर्धमुदयत् पुरुषः पादोस्येह भवात् पुनः ततो विश्वग्रक्रामतो शासनानसने विश्वाहा तस्मात् विराट जागता विराजो वदि पुरुषः सजातो वत्यरिश्चता पश्चात् भूमिमदो पुरस्वाहा यत्पुरुषेण हविषः देवा यज्ञमतं वदा वसन्तो वस्यासीदाज्ञो ग्रीष्मयुग्मस्य रद्ध विश्वाहा सप्तास्यासन् परितयः त्रिसप्तः समिदः कृतात् देवा यद्यज्ञं तन्वानावद्नं पुरुषं वसग्स्वाहा तं यज्ञं बर्हिष प्रोक्षण्णो पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्ता साध्या ऋषयश्च ये स्वाहा तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं वृषदाज्यं वसो गुस्तागुश्चक्रे वायुव्यानारण्याङ्ग्राम्याश्च ये स्वाहा तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः रुचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जागत स्वाहा तस्मादस्मा अजायन्ता एके चोपयाततः गावो हि जग्निरे तस्मात् जाता जावय स्वाहा यत्पुरुषं यददुः कतिदा विकल्प तस्मात् दस्वा यजायन्ता एके चोपयाततः गावो हि जग्निरे तस्मात् जाता जावय स्वाहा यत्पुरुषं यददुः कतिदा विकल्पयन्नो मुखं किमस्य कौ बाहू का भूरूपादाबुच्छेदे स्वाहा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः भूरु तदस्य यद्वैस्यः पद्भ्यागुं शूद्रो जागता चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जागत स्वाहा नाभ्याम् आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्ण्योद्यो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशस्त्रोत्रादुतदा लोकागमकल्पयन्नग्गु स्वाहा वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते स्वाहा धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्च दस्रः तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यपन्दायनाय विद्यते स्वाहा यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हराकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः स्वाहा अभ्यः सम्भूत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे स्वाहा वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमशः परस्ताद् तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यपन्था विद्यते अगिनाय स्वाहा प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः स्वाहा यो देवेभ्यो वातपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः स्वाहा देवाग्रे तदब्रुवन्नो यस्वैवं ब्राह्मणो विद्याद्दौ तस्य देवा असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमं मनिषाणा सर्वं मनिषाणग्गु स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावहग्गु स्वाहा तां मावहज्जातवेदो लक्ष्मीं मनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहग्गु स्वाहा अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी जुषदां स्वाहा कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेस्तां पद्मवर्णां त्वामिहोपक्वये श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारान्तां पद्मिनीं मीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनस्यतां त्वां मृडे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद बिल्वः तस्य फलानि तपसा निदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी स्वाहा उपैतुमहं देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिरास्तेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे स्वाहा क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहमभूतिमसमृद्धिं स्यात् सर्वानन्दन मे गृहात् स्वाहा गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपक्वये श्रियं स्वाहा मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनागुं रूपमन्यस्य मन्यश्री श्रूयतां स्वाहा कर्धमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं
चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो ममावहग्गु स्वाहा आर्द्रां यक्कर्णीं यस्तिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो ममावहग्गु स्वाहा तां मामहज्जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वानन्देयं पुरुषानः गुस्वाहा ओम भूमिर्भूम्नाद्योर्वृणान्तरिक्षं महीता उपस्थे दे देविदिदेग्निमन्नाद्यामन्नाध्यायादे स्वाहा आयंनो पुष्टिरक्रमीद सनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयत्सुवः त्रिगुं श्रद्धाम विराजते वाक्पतंगाय श्रिये स्वाहा प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तस्य दुरोचना व्यक्तिनस्वः गत्वा क्रुद्धपरोपमन्युनागितवत्या सुकल्पमग्ने तत्तोपनस्तोधीपयामसि स्वाहा यत्ते मन्युप्रोक्तस्य पृथ्वी मुनदत्वसे आदित्वा विश्वे तद्धेवा वासवश्च ब्रह्माभरन्नग् स्वाहा मेदिनी देवी वसुंदरी स्याद् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मसत्रुनागुं श्रोत्रं विष्णुर्मनस्वाहा देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी सदने सत्यागने सीता समुद्रवती सावित्री अनो देवी मह्यगी महोधरणी महोद्यतिष्ठतु स्वाहा शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इंद्रपत्नीं व्यापिनीं सारासीजयः स्वयं दारा सत्यंतोपरि मेधिनी स्वाहा सोपरिदत्तंगाया विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभागुं स्वाहा ओम धनुर्धरायै च विद्महे सर्वसिद्धये तन्नोधरा प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय स्वाहा ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय स्वाहा ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय स्वाहा ऐं क्लीं क्लीं कृष्णाय श्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जनवल्लभाय स्वाहा ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जनवल्लभाय स्वाहा ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जनवल्लभाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय श्रीं श्रीं श्री स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय श्रीं श्रीं श्री स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय श्रीं श्रीं श्री स्वाहा ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदवपुषे गोपी जनवल्लभाय स्वाहा ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदवपुषे गोपी जनवल्लभाय स्वाहा ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदवपुषे गोपी जनवल्लभाय स्वाहा लीलादंड गोपी जन संसक्त दोर्दंड बालरूप मेघश्यामा भगवान विष्णु स्वाहा लीलादंड गोपी जन दंड संसक्त दोर्दंड बालरूप मेघश्याम भगवान विष्णु स्वाहा लीलादंड गोपी जन संसक्त दोर्दंड बालरूप मेघश्याम भगवान विष्णु स्वाहा नंदपुत्राय श्यामलांगाय बालवपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा नंदपुत्राय श्यामलांगाय बालवपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा नंदपुत्राय श्यामलांगाय बालवपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञत्वं प्रसीद मे रमा रमण विद्येस्या विद्यामासु प्रयश्च मे स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ओम नमो नारसिंहाय स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योऽहं मृत्युर्नमाम्यहं वज्रणकाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योऽहं मृत्युर्नमाम्यहं स्वाहा वज्रणकाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योऽहं मृत्युर्नमाम्यहं वज्रणकाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध विषाभिचार्य अस्त्र अस्त्र संवर संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय दीप्ते ज्वालापरीताय सर्वादिक्षोभनकराय हूं फट् परब्रह्मणे परंज्योतिषे सहस्रार हूं फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने पर मंत्र यंत्र तंत्र औषध विषाभिचार्य अस्त्र अस्त्र संहर संहर
मृत्योर्मोचय मोचयायुर्वर्तय वर्तय ओम दीप्ते ज्वालापरीताय सर्वादिक्षोभनगराय हूं फट् परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे सहस्रार हूं फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध विषा विचार यस्त्र संहर संवर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्तय वर्तय ओम दीप्ते ज्वालापरीताय सर्वादिक्षोभनगराय हूं फट् परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे सहस्रार हूं फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध विषा विचार यस्त्र संवर संवर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्तय वर्तय ओम दीप्ते ज्वालापरीताय सर्वदिक्षोभनकराय हूं फट् परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे सहस्रार हूं फट् स्वाहा ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम धनुर्धरायै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् स्वाहा ओम स्त्रीभूसख्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् स्वाहा ओम भू स्वाहा भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ओम चित्तिच्च स्वाहा ओम चित्तिश्च स्वाहा ओम आकुतच्च स्वाहा ओम दर्शच्च स्वाहा ओम बृहच्च स्वाहा ओम अंतरिक्ष स्वाहा ओम रततरञ्चाग् स्वाहा ओम अग्निर्भूतानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् नक्षत्रे शिष्योधाया पुरोधायामस्मिन् देवहूत्याग् स्वाहा अग्नयदं नमः इंद्रो ज्येष्ठानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् नक्षत्रे शिष्योधाया पुरोधायामस्मिन् कर्मदेवहूत्याग् स्वाहा इंद्रायदं नमः विष्णु पर्वतानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् नक्षत्रे शिष्योधाया पुरोधायामस्मिन् देवहूत्याग् स्वाहा विष्णवे इदं नमः ऋतारिषाड्दानि ब्रह्मक्षत्रं पान्तां ब्रह्मक्षत्रं पान्तस्मै स्वाहा ताभ्य स्वाहा अप्सरोभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्न मन्यस्व अनुमतेन्न मन्यस्व सरस्वतेन्न मन्यस्व देव सविता प्रसुवादिः प्लीज स्टैंड अप ओम यजमानस्यां श्री कृष्ण परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम ओम संपूर्णता सिद्ध्यर्थम पूर्णाहुति होमं होष्ये एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश just touch by the guru and then put it here. I will tell you when to. He will touch, just go to him, he will touch that. Yes. Yes. Oh, whenever I say swaha, you need to place it in the center carefully. Do not put into the deeper. Just leave it here, I will take care. Om saptate agne samida saptajikva saptarshaya saptadham priyani saptahodva saptadatva jayanti saptayoni raptrune tagguswaha. पूर्णाहुति मुक्तं जुहोति सर्व वै पूर्णाहुतिः अधो इदं वै पूर्णाहुतिः अस्यमेव प्रतिष्ठिति वसोर्मेधारास्ति वागेशादारां श्रुल्लोके पिण्डमानोपतिष्ठिते जोर्जुहोति अधो कामाने वरुन्धे ओ पूर्णाहुति मुहूर्तो सुमुहूर्तो वस्तु यज्ञपुरुष देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं परिकल्पयामि
पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः वर्ग्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। यज्ञपुरुषदेवताभ्यो नमः। अवसर नारिकेल खण्डद्वयान् निवेदयामि, अवसर कदली फलोपहारान् निवेदयामि। ब्रह्मसोमाय नमः, अग्नये नमः। अवसर कर्णेव्यासनम्। यज्ञपुरुषदेवताभ्यो नमः। अवसर दिव्यमंगल कर्पूर नीराजनं दर्शयामि। हरि ओम नर्य प्रजाहं मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे, अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम्। अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायुषे, आदाब्दायोऽसि तदनु अभिषण्णपितुं कृणु। नीराजनं दर्शयामि। यज्ञपुरुषदेवताभ्यो नमः। ब्रह्मसोमाय नमः। नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। श्रीमद्रमारमण गोविंद। जय कृष्ण भगवान की। नमस्ते गारस्पत्याय, नमस्ते दक्षिणाग्नये, नमः अश्वनीयाय महादेव्यै नमो नमः। काण्डद्वयापाद्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्गापवर्ग रूपाय यज्ञेशाय नमोस्तुते। यज्ञेशाच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। Show it like this. Repeat after me. Shvasti, Shraddham, Medham, Yasaha, Pragnam, Vidyam, Buddhim, Sriyam, Balam, Tejaha, Arogyam, Ayushyam, Dehime, Havyavahana, Sriyam, Dehime, Havyavahana. Like pull it inside 3 times. Yes. सर्वेषां पूर्णा भवतु, सर्वेषां सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजयाः यज्ञेश्वर स्वामिनः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। दक्षिण परिधि उपनयः, उत्तर परिधि उपनयः, प्राच्यां पदिरुपनयः। ओम भूतिस्मात् लभते नित्यगुं सर्वयज्ञ कृतं भवेत्। ओम यत्यग्नेति तेजस्वी भूयासो, यत्यग्नेति तेजस्वी भूयासो। प्राच्यां देवादिसृत्विजो मार्चयन्तां, दक्षिणायां दिशपितरो मार्चयन्तां, प्रतीच्यां गृहपसवो मार्चयन्तां, उदीच्यां यज्ञसंवत्सरो मार्चयन्तां, अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्चयन्तां। भूतिस्मात् लभते नित्यगुं सर्वयज्ञ कृतं भवेत्। भूतिस्मात् लभते नित्यगुं सर्वयज्ञ कृतं भवेत्। भूतिस्मात् लभते नित्यगुं सर्वयज्ञ कृतं भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यंकरवावहै, तेजस्विनामतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवण, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् काम कामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा, ओम तद्वायुः, ओम तदात्मा, ओम तत्सत्यम्, ओम तत्सर्वम्,
ओम तत्पुरोर्नमः अंतस्सरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञत्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रत्वं रुद्रत्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं ददा पापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरों ऋतुगुं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः अधैतं विष्णवे चरं निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञजेवान्ततः प्रतिष्ठति सोऽत्र जुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम धनुर्धरायै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् स्त्रीभूसख्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मणिहीनं च मूपते यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यच्छत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु यज्ञपुरुषदेवताभ्यो कृष्ण 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 Keep doing kirtan and then we'll do arati. I'll keep yes. And walk around the fire. Hare Krishna, Hare Krishna. Nice to meet you again. Yeah, yeah. I hope you remember me Yeah. from last time. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
For Prabhupada? You can take it outside. Traveler can help.